जय जगन्नाथ। आज प्रथम बन्या जल 2023 जमुना नदी में आसी भाई मैंने काम करुले बाहर आसी रोते यहाँ हूँ टाँकी कम चली से टाँकी उपर से मैंने कम करुवा समय पानी हठात कि पशि आसाला मैंने टाँकी तलू को ओह्लैवा भितर पानी ये हठात कि प्रखर स्रोत आप देखिपे भाई मैंने समस्ते जाऊँच देखिपे केते स्रोत माने प्रखर स्रोत भितर जेकोनी सामग्री था सब किसी भासी जाइए किसी मात्रा सेफ होती आम गाँव भी लोक मैंने समस्ते आसिक सेफ कर उद्धार कार्य जारी रखी मुझे भाई मान पचारूँ आपण मैंने माने कौटी थिले बन्या जल आसिले आपण मैंने टांकी काम करथिलु ऊपर यही ऊपर काम करथिले से माने हां यही ऊपर ऊपर काम करथिलु हठात पानी पळि आसिला आ ओले के आसिला बेलु कहवा कथा टांकी ऊपर काम करथिले हठात ही पानी एते जल्दी आसी बोली से माने भाबी नथिले टांकी तळको आसु आसु 10 मिनिट भीतर तो पानी भरला माने सेफ्टी जिंस सब थिला माने ए जिंस सब लागे 60 फुट ऊपर ओले के आसीबा कोन टिके कथा कि 60 फुट ऊपर ओले के आसिला बेलु तो हाल बस 60 फुट ऊपर आसी जंती तळको आसिला भीतर आपण माने एबे देखि पारथिबे भाई मैंने जाऊँच सेपट को किसी जिनस ये रही जाइए आणवा जाऊँच आपण देखिपे मु तो यही माने देखो मत पूरा अंटे पानी है केते जोर स्रोत जाऊँगी स्रोत बहुत देखूँ माने माने किसी गोटे सामान ये रही जाटा आम गाँव किसी भाई मैंने आसी हेल्प कर जिन सेफ्टी कर देखिपे आपण मैंने यहाँ गोटे लुहार पाइप गोटे एटा भी देखी पारे केते जोर स्रोत बहुत लुहार पाइप गोटे भी भासी जाऊँगी जोर कंक्रीट पंप पाइप भासी जाऊँगी ताले केते जोर शोभा आसी देखो देखी पारे सी माने हेड अच्छी काम कर हेड मिस्त्री मैंने ये भी अच्छा ये भाई देखिपे आपण मैंने केते जोर प्रखर स्रोत बहुत ता भीतर भी मुझे बहुत माने कौन कहबी से माने मोबाइल तो बहुत छोट मोबाइल गोटे कैमेरा करती देखिपे मत ये पूरा जंघे पानी हो जंघे सेपटू किसी भाई आसुँच देखिपे चलिकी आम गाँव किसी भाई आसी कर बाहर लोक आसिक कम करते देखिपे केते पानी अंटे पानी भितर पशिक आसुँच माने से सुरक्षित स्थान को नवापाई मैंने देखिपे तो 10 मिनट भीतर तो पूरा एकदम हटला आस्ते आस्ते बढ़ुची मैंने आपण मैंने कौटी थे हठात ही पानी पलि आसला ऊपर थी बस यही टाँकी उपर काम करते देखिपे मुझे टाँकी उपर काम करते बन्या जल हठात ही पलि आसला जेहतु जापारे ये आमर टाँकीर सार आसते देखिए इनक्वारी करने आसते सार जाऊँच आप देखिपे सार मैंने अंटे पानी होती अच्छे आमर हेड अच्छा आपण जाना माने जो आसिक आप जिते सामग्री सब पड़ा सब टाँकीर सामग्री लुआ लतार आरम्भ माने केते कौन भासी जाइए पनीपरिया चाउल लुण तो ना फिर कौन कहू भासी जाइए कौन आप पूरा हाँ ठीक ठीक सब तो ये अच्छी आ कौन करूँ जहाँ भासी देखा देखिपे ये भाई मैंने आसी कम करते बाहर आसी रही कम कर टाँकी कम ये माने ये टाँकी उपर काम करते हठात ही जमुना नदीर बन्या जल आसबार पानी मैंने हठात ही पलि आसला से भी ओह्लैक आसु आसु हठात ही जापारे कौन अवस्था ये घटव ये आपण देखिपे सामग्री पड़ी काठ हो कि लुहा लता जेको जिन कहवा कथा बहुत जिन भासी जाइए आप एपटू आस रोषे खाइबू कौन माने देखिपे ये घरे से माने रोते घर भीतर आंठिए पानी चली ये भी भाई आमर अच्छा मुझे कतर बुझे चाहूँगी रोषे खाइबा किसी ना भाई कहते सामग्री जहाँ भी थिला सब भासी जाइए आपन टिके लाइट के 2023 प्रथम बन्या 2023 प्रथम बन्या भाई आमर ये अच्छा माने
ଏଠି ସୁପରଭାଇଜର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ହେଲେ ଆମର ହେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି, ମିସ୍ତ୍ରୀ ହେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କ କତିରୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ସେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଥିଲେ, କାମ କେଉଁଠି କ'ଣ କେମିତି କରୁଥିଲେ, ଆଉ ବନ୍ୟା ଜଳ କେମିତି ହଠାତ୍ ଚାଲିଲା ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେନି? ବନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ଥୋଇଥିଲୁ, ଆଉ ସବୁ ଉପରେ ଥିଲେ। କାମ ଜଷ୍ଟ ସରିଛି 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ, 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପଡ଼ିଆ ଫୁଲ୍, ବନ୍ୟା ଆରମ୍ଭ। ଭାଇଙ୍କର କହିବା କଥା କି ସେମାନେ ଟାଙ୍କି ଉପରେ କାମ କରୁଥିଲେ, କାମ କରିବା ହଠାତ୍ କିଣି ଯମୁନା ନଦୀର ଜଳ ଏତେ ଜୋରରେ ବଢ଼ିଥିଲା ଯେ ହଠାତ୍ କିଣି ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କେତେ ଜୋରରେ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ଭିତରେ ବି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯେକୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ଏଠି ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସେଭ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରୁ ବି ଆସିକି କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସେଭ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିବେ, ମୁଁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଉନି, କେତେ ଜୋରରେ ସ୍ରୋତ ଏଠି ବହୁଛି। ଆଉ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଏଇ ଘର ଭିତରକୁ ମୁଁ ରହୁଛି, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଏଠି ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ବାସସ୍ଥାନ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ କିଛି ଉପରୁ ସେଫ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଏଇ ଭାଇମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ଏଇ ତାଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ କିଛି ଉପରୁ ସେଫ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି। ଆଉ ସେଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ମାନେ ଆଣ୍ଠିଏ ଉଞ୍ଚାରେ ପାଣି ବି ସେ ଘରେ ଜମି ରହିଛି। ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ବି ଏଠି ଆଜି ମାନେ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କର ଆସିଥିଲେ, ଯିଏ ମ୍ୟାନେଜର ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଲିକି ଏଠି। ସେମାନେ ମାନେ ସରି ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଠି ରଡ଼ ବି ଅଛି ତା ଭିତରେ। ମୁଁ ତାକୁ ମାନେ ଦେଖିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ବହୁଛି। ଏ ଭାଇମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପାଣିରେ ଆମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋର ବନ୍ୟା ଜଳ ମାଡ଼ି ଆସିଛି ଯମୁନା ନଦୀରେ। ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିବାରୁ ଏଠି ମାନେ ତାଙ୍କର ବାହାରୁ ଆସି ଏଠି କାମ କରୁଥିଲେ ରହିକି, ଟାଙ୍କି କାମ। ଆଉ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର କେତେ ସାମଗ୍ରୀ ଜିନିଷ ଏଠି, ଲୁହା ଲତା କତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କାଠ ଏଗୁଣ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଲାଗିଛି। ଆମ ଗାଁରୁ ସମସ୍ତେ ବି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେବାରେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଏଇଟା ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ, ଏଇଠି ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ, ପାଣି ତା ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି। କିଏ ଭାଇ ବି ଆମ ଗାଁରୁ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଏଠି ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ଏଠି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବାହାରେ ଆସିକି ରହିଥିଲେ, ଆମ ଗାଁରେ ସେ ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ହେଇକି ରହିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ବି ଫାଟି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଯେତିକି ବି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ମାନେ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାନେ ସାମଗ୍ରୀ ଏଇଠି ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋତେ ମାନେ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ହେଇସାରିଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଗୋଡ଼ରୁ